नमस्कार मु अभिमन्यु आपण देखुछंती आम शक्ति न्यूज। आज आपण मानक पई रहिछि देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। आसंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। आजर प्रथम खबर पियाज रसुण दर एबे मांदा। भारत को चाइना रसुण आमदानी और मंडी मानकु लगातार रसुण पहुंचीबा दर को एबे नरम करिछि। गत 8 दिनर दर रे एबे बड़ अंतर देखा देइछि, जहा एबे चाषी को चिंतार पकाइछि। केवल रसुण नुहे पियाज दर मध्ये एबे ह्रास देखा देइछि। मात्र 10 दिन रे पियाज दर एबे अधा रुपये तळକୁ खसी जाइछि। पियाज क्विंटाल पिछा दर एबे 27 रु 28 टंका रे कारोबार हेउछि। तेबे गोल पियाज दर क्विंटाल पिछा 1800 रु 2000 टंका रे कारोबार हेउछि। एही समय रे रसुण क्विंटाल पिछा 23000 रु 24000 रे पहुंचिछि। देशर एबे अमल ऋतु पाखि आसलानी, तेणु पनीपरिबा दर रे बेस ह्रास देखा देइछि। 10 दिन पूर्वे जो पनीपरिबा दर आकाश छुआ थिला ताहा एबे सहजरे उपलब्ध हेलानी बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य मुंडरे एबे गहम भोज। उत्तर प्रदेश को हालुका करिबा पई केंद्र सरकार ओडिशा को जबरदस्ती 1.99 लाख क्विंटल गहम आवंटन करिसेंती। एथिरु 30,000 क्विंटल गहम राज्य जोगाण निगम गोदाम रे रहिछि। एहाको नै सरकार चिंतार अछंती। यथा शीघ्र एही गहम फेरै नेबाकू मुख्य शासन सचिव केंद्र को अनुरोध करिबा परे भी कोनोसी पदक्षेप निया जाय नै। चाउल उत्पादन रे बड़का राज्य होउछि ओडिशा। खाद्य सुरक्षा योजना रे हिताधिकारीकर प्रथम पसंद होउछि चाउल। तेणु अचानक सेप्टेम्बर मासरे केंद्र ओडिशा को गहम दैथिला, जा फल बाध्य होई ओडिशा सरकार घोषणा करथिले जे खाद्य सुरक्षा योजना रे चाउल सहित गहम दिया जिवो। उत्तर प्रदेश एवं पंजाब रे गहमर मात्राधिक उत्पादन को दृष्टि रखी सेटाकर बड़का गहमर चाप ह्रास पाई केंद्र सरकार पक्षरु ओडिशा को एहाकु जोगै दिया जेथिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर गत 3 वर्ष तळे घटिथिला भयंकर हेलिकॉप्टर क्राश, जहां समग्र देश को दोहलाई देइथिला। प्रथम चीफ ऑफ जनरल बिपिन रावत को समेत 14 जन वीर जवान को हराइथिला देश। 2021 मसीहा डिसेम्बर मास 8 तारिख रे वायुसेना हेलिकॉप्टर NI-17V5 दुर्घटना होइतिला, जेउथिरे प्रथम सीडीएस बिपिन रावत एवं ताको पत्नी को समेत 14 जनकर देहांत होइतिला। दुर्घटना रे जने ओडिया वायुसेना अधिकारी मध्ये जीवन हराइथिले। 3 वर्ष परे दुर्घटनार कारण एबे जणा पड़िछि। प्रतिरक्षा स्टैंडिंग कमिटी लोकसभा रे देइथिबा रिपोर्ट अनुसार प्लेन क्रैश रो कारण जणा पड़िछि। दुर्घटनार कारण यांत्रिक त्रुटि मनुष्य कृत बोली रिपोर्ट रे कुहा जाइछि। दुर्घटना पाई पायलट दायी। पाणीपाग हठात बदलिबारु हेलिकॉप्टर को उठाई पारि नथिले पायलट। फलरे कुन्नूर एक पहाड़ रे पिटी होइतिला हेलिकॉप्टर बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा शिल्पपति निरंजन पट्टनायक घरे ईडी रेड करिछि। भुवनेश्वर नयापल्ली स्थित बासभवन समेत अन्य 3टी स्थान रे अंडालुछि प्रवर्तन निर्देशालय 3। सेपटे घटना संपर्क रे निरंजन प्रतिक्रिया ए पर्यंत मिली पारि नाही। कोनोसी आर्थिक अनियमितता संपर्क रे रेड होई थाई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। एबे भी रेड जारी रहिछि। खूब शीघ्र एने ईडी पक्षरु विस्तृत सूचना मिलियो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य महिला और शिशु विकास तरफ आसीछि एक बड़ नियुक्ति सूचक। 373 अंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पद पई नोटिफिकेशन जारी करा जाइछि। डिसेंबर 18 तारिख रे एथिपई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई सारितिबा बेले जनवरी 2 तारिख रे यह समाप्त हेबो। आसंता वर्ष जनवरी मास पहिला सुधा प्रार्थीकर सर्वनिम्न बयस 18 वर्ष और सर्वाधिक बयस 35 वर्ष होइतिबा आवश्यक। प्रार्थीकर शिक्षागत योग्यता द्वादश पास होइतिबा आवश्यक। 53टी अंगनवाड़ी वर्कर और 320टी अंगनवाड़ी हेल्पर पद पूरण हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर डिसेंबर 23 तारिख बा आसंता सोमवार दिन मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। मुख्यमंत्री को अन्य सरकारी कार्य थिबारु एही दिन रे भुवनेश्वर यूनिटी 5 स्थित मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो। अभियोग शुणाणी परवर्ती तारीख संवादपत्र जरिया रे जणाई दिया जिवो। राज्य साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग तरफरु एने सूचना जारी करा जाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर समस्त बंडा महिला को मिलिबो सुभद्रा टंका। मालकानगिरी बंडाघाटी रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक बड़ घोषणा। सुभद्रा टंका बंटन नै बंडा महिला सह आलोचना कले उपमुख्यमंत्री। से कहिसंती समस्त बंडा महिला को मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका। सेपटे सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका को स्थगित रखिसंती सरकार। डिसेंबर 25 तारिख रे ए टंका मिलिबार थिला। एबे जांच प्रक्रिया सरिबा परे एही टंका केबे मिलिबो ताहा घोषणा करिवे सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जीरो नाइट सेलिब्रेशन नै अबकारी विभागर कटकणा। डिसेंबर 31 तारिख रे जीरो नाइट आयोजन पई अबकारी विभागर अनुमति निहाती जरूरी। अनुमति नथिले नियाजिबो कार्यानुष्ठान।
ଅବକାରୀ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ଏମିତି ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯାଏ ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଭାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୌଣସି ବାରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ବାହାରେ ବାର ଖୋଲିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାର ଭିତର କିମ୍ବା ବାର ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ ତାହା ବାର ମାଲିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଖିଲାପ କଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାରକୁ ସିଲ୍ କରିବ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ ଯେଉଁଭଳି ବିକ୍ରି ନ ହେବ ତାହା ପ୍ରତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଆୟୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଇନୋଭା କାରରୁ 52 କିଲୋର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଇନୋଭା କାରଟି ସହ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ସୁନା ବିସ୍କୁଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ପୋଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। 30ଟି ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ସହ 100 ପୋଲିସ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡିକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଗାଡି ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। 2ଟି ବ୍ୟାଗରେ ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଇନୋଭାର ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବାରୁ ତାହା ଚେତନ ଗୌର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆରଟିଓ କନେଷ୍ଟବଳ ସୌରଭ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 99% ମୋବାଇଲ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସଂସଦରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। 2014 ଓ 15 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 1,90,366 କୋଟି ମୋବାଇଲର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ଆଉ 24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9,52,000 କୋଟି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 17%ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 99.2% ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦିତ। 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋବାଇଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ ଥିଲା ଭାରତ। ସେତେବେଳେ 74% ମୋବାଇଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୋବାଇଲ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶୀତ ହଠାତ୍ କମିଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଫେରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା କମିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ବର୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଫେରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।